For today's video, maggawa tayo ng salad with mayonnaise. Yan, carrots, pipino, and kamatis, tapos egg, itlog, tapos mayonnaise, tapos i-combine na natin yung pipino. Paghaluin na natin yung pipino, tsaka carrots, kamatis. Pinaghalo ko na siya lahat, kamatis at saka itlog, tsaka mayonnaise, pinaghalo ko na siya lahat. Yan guys, kung gusto nyo mag-diet, ayan, yung salad, kakainin nyo lang for healthy body, para maging healthy. Yan guys, yun ang kakainin nyo guys, salad. Tapos lagyan natin ng bell pepper. Yan, bell pepper. Tapos lagyan natin ng kunting suka. Tansya lang kung anong panglasa. Tansya lang paglagay. Tapos lagyan natin ng asukal, isang kutsaritang asukal. Tapos konting asin. Yan lang guys. Yan. Sarap yun guys. I-try nyo to guys. Try nyo. Masarap siya. Salad. Ulit-ulitin. Lalo na mas masarap pag malamig. Mas masarap pa siya pag malamig. Kasi wala kaming ref. Kaya okay rin. Masarap. Basta sobrang sarap. Try nyo na to guys. Sobrang sarap siya. Yan na guys. Sobrang sarap siya guys. Kaya gawin nyo na kung gusto nyo mag-diet dyan. Yung gustong mag-diet dyan, mag-diet. Yan. Gawin nyo to guys. Masarap siya in fairness. Subukan nyo. Kung gusto pa niya lagyan ng lettuce, mas masarap. Ang lettuce. Yan. Para yung gustong mag-diet, para mawala yung bell kung yung sino yung mataba dyan, may bell dyan. Yan, ito na yung kakainin nyo guys. Yan, favorito ko to guys na pagkain, salad. Ito yung paborito ko. Masustansya pa, masarap na. Yan, let's eat. Yan, thank you for watching.